कमर तोड़ महंगाई के साथ आवाम के लिए एलपीजी मजीद महंगी हो गई। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 23 रुपये 86 पैसे का इजाफा, नई कीमत 201 रुपये 15 पैसे मुकर्रर। अगस्त के लिए एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 281 रुपये 51 पैसे महंगा। 11.8 किलो के सिलेंडर की नई कीमत 2373 रुपये 64 पैसे मुकर्रर कर दी गई। उगरा ने माह अगस्त के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। महंगाई के हवाले से कमर तोड़ महंगाई के साथ आवाम के लिए एलपीजी मजीद महंगी हो गई है। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 23 रुपये 86 पैसे का इजाफा हुआ है। नई कीमत 201 रुपये 15 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। अगस्त के लिए एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 281 रुपये 51 पैसे मुकर्रर हो गया है। 11.8 किलो के सिलेंडर की नई कीमत 2373 रुपये 64 पैसे मुकर्रर हो गई है। उगरा ने माह अगस्त के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। एलपीजी की कीमतों के हवाले से एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 23 रुपये 86 पैसे का इजाफा हुआ है। नई कीमत 201 रुपये 15 पैसे मुकर्रर हुई है। अगस्त के लिए एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 281 रुपये 51 पैसे महंगा। 11.8 किलो के सिलेंडर्स की नई कीमत 2373 रुपये 64 पैसे मुकर्रर। उगरा ने माह अगस्त के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अपडेट करें। कमर तोड़ महंगाई के हवाले से एलपीजी मजीद महंगी हो गई है। 23 रुपये 86 पैसे का इजाफा हुआ है। नई कीमत 201 रुपये 15 पैसे मुकर्रर। अगस्त के लिए एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 281 रुपये 51 पैसे महंगा हो गया। 11.8 किलो के सिलेंडर की नई कीमत 2373 रुपये 64 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से मुतालबात मुसलसल नज़रअंदाज। एलपीजी एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। फैसलाबाद एलपीजी एसोसिएशन का लाताल्लुकी का इजहार। एलपीजी एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल के ऐलान को फैसलाबाद एलपीजी एसोसिएशन ने मुस्तरद कर दिया। सदर एलपीजी एसोसिएशन फैसलाबाद शाहिद जवेद ने कहा कि हमारा इस हड़ताल से कोई ताल्लुक नहीं। अभी तो कुछ रस्तों का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से प्राइस ज़्यादा है। और ये नाम नहाद जो है ख़ुद साख्ता एसोसिएशन है, ये पहले भी हथकंडे इस्तेमाल कर चुकी है स्ट्राइक के, तो कभी कामयाब नहीं हुई। उसमें ब्लैक मेलिंग है। सदर शाहिद जवेद कहते हैं कि हड़ताल से कभी मसाइल हल नहीं हुए बल्कि और बड़े हैं। इन्होंने कहा हमारी एसोसिएशन से जुड़े तमाम दुकानदार अपने कारोबार फैसलाबाद में बहाल रखेंगे। स्ट्राइक बेहतरी का इसका हल नहीं है, डिस्टर्ब ही होगा अवाम। ये फ्यूल है, मतलब घर का एनर्जी अल्टरनेट यही है। तो अगर हम यही स्ट्राइक करेंगे तो लोगों के मामलात बढ़ेंगे, इंतज़ामिया के मामलात बढ़ेंगे। इंतज़ामिया को पहले ही बड़े मसले मसाइल हैं, तो हम मज़ीद खड़े करें, ऐसा तो नहीं। इसके हल की तरफ जाना चाहिए। शाहिद जवेद कहते हैं कि कीमतें बढ़ने की वजह से मानसून मौसम के बायस रास्तों की खराबी और एलपीजी की ताखीर से डिलीवरी है, जिस पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ शहराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। सोने की कीमत में कमी हुई है। फ़ी तोला 4000 रुपये सस्ता हो गया है। फैसलाबाद की सराफा मार्केट में फ़ी तोला सोना 2,20,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 3000 रुपये की कमी से 1,89,000 रुपये का हो गया है। खिलजा लियाकत से बात करेंगे। खिलजा बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में सोने की कीमत की अगर बात की जाए, फ़ी तोला सोना 2,20,500 का, जबकि अगर 10 ग्राम की बात की जाए तो 10 ग्राम सोना 1,89,000 का मिल रहा है। मेरे साथ ज्वेलर हज़रात मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं कि सोने की कीमतों की अगर बात की जाए, रोज़ बरोज़ उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? कारोबार जो है वो कैसा जा रहा है? सोना बेचने वाले लोग ज़्यादा आ रहे हैं या ख़रीदने वाले ज़्यादा आ रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि सोने का रेट रोज़ तकरीबन 1000 2-3 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो रहा है। कस्टमर की समझ में नहीं आता, जब थोड़ा नीचे आता है कस्टमर फिर रुक जाता है कि और कम होता है, फिर कोई निकलते हैं ख़रीदारी के लिए। कस्टमर बिल्कुल मार्केट में है ही नहीं, और उतार चढ़ाव की वजह से इस वजह से भी कस्टमर गायब हो गया है। एक जगह पे कहीं खड़ा हो जाए कोई 2-4-10 दिन, पता चले कि अब कोई है इसकी पोजीशन, फिर कोई लेन देन भी करना पड़े। मार्केट का हिसाब लगाएं, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है, किसी जगह पे कोई कस्टमर नहीं है, कोई हालात ही नहीं है। जी बिल्कुल, ज्वेलर्स का कहना है कि रोज़ बरोज़ उतार चढ़ाव की अगर बात की जाए, रोज़ बरोज़ उतार चढ़ाव के बायस जो है सोना जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज कर रहा है। कभी सोने के रेट जो है बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ जाते हैं, कभी नीचे बढ़ जाते हैं। तो बहुत से ऐसे जो है वो ग्राहक जो हैं जिन्होंने आना होता है वो नहीं आ पाते, ना ही सोना ख़रीदने के लिए आते हैं, ना ही बेचने के लिए आते हैं। इनको
ہوتا ہے کہ سونا جو ہے اگر اس کی قیمت جو ہے اگر ایک جگہ بیٹھ جائے ایک جگہ رک جائے تو جولرز کا کہنا ہے کہ جو کاروبار ہے وہ چل سکتا ہے, اس کو فروغ مل سکتا ہے. تو جولر حضرات کی حکومت سے اپیل ہے اس طرف خاصی توجہ دیجیے اور سونے کی قیمتوں کو اگر بڑھانا ہے تو ایک بار بڑھا دیا جائے, کم کرنا ہے تو کم کر دیا جائے تاکہ جو. شکریہ فلزا اپڈیٹ کرنے کے لیے. کلیکٹر کسٹمز اینٹی اسمگلنگ سرگودا ریجن محمد اسماعیل کی فیصل آباد ڈرائی پورٹ آمد. کلیکٹر کسٹمز نے اسمگلنگ مافیا کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کے حوالے سے میڈیا گفتگو کر رہے ہیں. ان کو اسمگل کیا جائے تو ہم نے اپنے اسٹاف کو بھی الرٹ کیا اور اس کے علاوہ اپنا جو ایکسٹرا اسٹاف ہے, ہماری جو اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن ہے, ان کے کچھ لوگوں کو بھی ہم نے اسپیشلی وہاں پہ ڈپورٹ کیا ایئرپورٹ پہ, اور اٹ واز اے سکسیزفل آپریشن. اور ایز اے ریزلٹ ہم نے جو موبائلز وہاں پہ سیز کیے اس کی کچھ ڈیٹیلز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اس میں آئی فونز تھے اسارٹیڈ ماڈل, اور یہ 785 ہیں, اور سیمسنگ ہے دوسرا جو بڑا برانڈ ہے, اس کے 120 موبائلز ہیں. تھرڈ برانڈ ہے ون پلس اور اس کے 15 ہیں. آئی پیڈز ہیں وہ 78 ان نمبرز ہیں. اسی طرح کچھ ڈرونز ہیں, کچھ بیٹریز ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, وہ مسلینیس ملا کے ہم نے اس کی تعداد جو ہے وہ 14 ہوتی ہے. یہ ایک آپریشن تھا. اس سے پہلے بھی ہم 3 آپریشن ایئرپورٹ پہ کر چکے ہیں. اس کلیکٹریٹ کو بنے ہوئے 6 ماہ ہو گئے ہیں. اٹ از آر 4th آپریشن. فرسٹ آپریشن میں ہم نے 52 ملینز کے آئی فون اور لیپ ٹاپس پکڑے. دوسرے آپریشن میں جو ہے ہم نے 86 ملین کے یہی سیم جو آئی فونز ہیں, سیمسنگ ہیں, اور ڈفرینٹ جو لیپ ٹاپس تھے وہ پکڑے. تھرڈ ایک جو آپریشن تھا ہمارا, اس میں ہم نے پروہیبیٹڈ ڈرگز پکڑی جس میں ویاگرا, سیلس اور اس طرح کی وہ شامل تھیں. وہ ایک ہمارا 20 ملین کا کیس تھا. تو اوور آل ہم نے ان لاسٹ 3-4 منتھس میں 321 ملین کی جو اسمگلڈ آئٹمز ہیں وہ فیصل آباد ایئرپورٹ پہ ہم نے ان کو انٹرسیپٹ کیا, سیز کیا, اور اس پہ فردر جو لیگل پروسیڈنگز ہیں وہ انڈر وے ہیں. اس میں بھی ہم نے 3 لوگ اریسٹ کیے, اور اس سے پہلے جو ہمارا کیس تھا اس میں 2 لوگ اریسٹ ہوئے تھے, اور تقریباً کوئی 1-1.5 ماہ بعد ان کی پھر وہ ضمانت ہوئی. تو باقی جو پروسیڈنگز ہیں, فردر انکوائری ہماری چل رہی ہے, اس میں جو ہے جو بھی آؤٹ کم ہوگا تو وہ بھی ہم میڈیا کے ساتھ لیٹر آن شیئر کریں گے. ان ایڈیشن ٹو دس ہم اوور آل ہماری کلیکٹریٹ کو بنے ہوئے 6 منتھس ہوئے ہیں, اور ان 6 منتھس میں ہماری جو کارکردگی ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہم ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے. اس وقت ہماری جو جورسڈکشن ہے کلیکٹریٹ کی وہ 3 سول ڈویژنز ہیں, سرگودا, فیصل آباد اور ڈیرہ غازی خان. اس میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے اس پہ تقریباً 135 فلائٹس ہوتی ہیں ایک منتھ میں, ہم اس کو بھی مانیٹر کرتے ہیں. تو ان 6 منتھس میں ہم نے سو فار جو ہے 2.2 بلین کے کیسز بنائے. ہمارے جتنے بھی کیسز بنتے ہیں پھر اس کا ایک طریقہ کار ہے, ایجوڈیکیشن ہوتی ہے, ایجوڈیکیشن کے بعد پھر کچھ. فیصل آباد میں ایپٹما آفس میں ماحولیات کے حوالے سے میٹنگ. چیئرمین ایپٹما شیخ محمد اصغر قادری نے صدارت کی. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں احمد سعد. احمد بتائیے گا. ماحولیات کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. میٹنگ کی جو صدارت ہے وہ چیئرمین ایپٹما شیخ محمد اصغر قادری کی جانب سے کی گئی. میٹنگ میں جو ہے وہ بطور مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ انوائرمنٹ آفیسر نواز خان نے جو ہے وہ شرکت کی. تمام عہدیداران اور ایگزیکٹو ممبرز کی جانب سے جو ہے میٹنگ میں شرکت کی گئی, اور جو ہے ماحولیات کے حوالے سے جو ہے بات چیت جو ہے وہ زیر غور آئی. اسی حوالے سے ہمارے پاس چیئرمین ایپٹما شیخ محمد اصغر قادری موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. سر یہ بتائیے گا میٹنگ میں آج کیا طے پایا, اور فیصل آباد کی انڈسٹری جو کہ کافی اہمیت رکھتی ہے انوائرمنٹ کے لحاظ سے, تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ.
मैं तो सबसे पहले आपका सिटी 41 चैनल का भी शुक्रिया अदा करूंगा और नवाज़ खान साहब जो डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट ऑफिसर हैं जो हमारे पास आए, इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। ये जून के महीने में जो एनवायरनमेंट ने नए कवानीन बनाए हैं ताकि स्मोग कम हो, मुल्क के अंदर अच्छा इन्वायरमेंट हो, उस हवाले से इन्होंने हमारे साथ शेयर किए और हमने भी इनसे बिल्कुल यकीन दहानी कराई है कि हम इसी तरह माहौल को साफ़ सुथरा रखेंगे। जो सब स्टैंडर्ड फ्यूल इन्होंने बताए हैं, हमने इनसे बिल्कुल आपस में एग्रीमेंट किया है कि हमारा एक भी यूनिट ये सब स्टैंडर्ड फ्यूल जो इसमें लॉ में लिखे हुए हैं इसमें कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। और इन्होंने भी आगे से हमें बहुत ज़्यादा यकीन दहानी दिलाई है। इंशाअल्लाह ताला एनवायरनमेंट महकमा जो पहले पिछले दिनों में या जो भी कोई किसी वजह से तंग कोई यूनिट्स थे, आइंदा वो भी आपको तंग नहीं किया जाएगा। आप अपनी इंडस्ट्री चलाएं ताकि इंडस्ट्री चले और मुल्क का पहिया चले और मुल्क तरक्की करे। इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा यकीन दिलाया। मैं इनका बहुत ही नहायत दिल से शुक्र अदा करता हूँ जो इन्होंने हमारे साथ सारी चीज़ें खुल डुल कर शेयर की। लेकिन ऑफिसर्स अक्सर आते हैं वो जो चीज़ें शेयर नहीं करते, कानून को शेयर नहीं करते, जो लॉ बना होता है उसको छुपा कर उसकी आड़ में सिर्फ ब्लैक मेलिंग करते हैं। लेकिन इन्होंने तो एक एक लफ्ज़ हमें समझाया कि आपका राइट्स कहाँ कहाँ है और हमारा राइट्स किधर किधर है। वो मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इन्वायरमेंट नवाज़ खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं आपकी आज एप्टोमा में इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनके साथ मीटिंग हुई, क्या कहते हैं, कैसी रही मीटिंग और किस हवाले से जो है बातचीत की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा बुनियादी मकसद यहाँ आने का ये था कि जो हमारे जून में पंजाब स्मोक कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रूल बने हैं उनको मैं अपने जितने भी मेरे यहाँ पे टेक्सटाइल यूनिट्स के स्टेक होल्डर हैं मैं उनको तफसील से बयान करूँ। और उन्होंने बयान करने के बाद मुझे यकीन दहानी करवाई है कि हम इंशाअल्लाह मनोन जितने भी रूल्स हैं उनके मुताबिक हम काम करेंगे और ऐसा कोई एलिमेंट या ऐसा कोई इवेंट या ऐसा कोई एक्शन हम नहीं करेंगे जिसमें कि आने वाले वक्तों में स्मोक रिड्यूस होने का ख़तरा हो या एनवायरनमेंट को उसका डिग्रेडेशन का इशू क्रिएट हो। मैं पूरी इंतज़ामिया का एटमा का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे जो है ना हौसला अफजाई दी है और इंशाअल्लाह हम दोनों मिल स्टेक होल्डर मिल के अच्छे माहौल के लिए अच्छी फैसलाबाद के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि महकमे माहौलियात की जानिब से जून में जो है वो नए रूल्स मुतारिफ करवाए गए थे, उस हवाले से जो है वो बातचीत की गई। अहमद साद अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद चैम्बर में नायब सदर असलम भली की ज़ेरे सरपरस्ती इजलास हुआ है। इस हवाले से बात करेंगे शराज पर से, बताइएगा। आज के इजलास के हवाले से बात करें तो झंग बाज़ार, अमीपुर बाज़ार, चिन्योट बाज़ार और इसके साथ साथ मुल्हका जितने भी 8 बाज़ार हैं और उनकी गोल मार्केट्स हैं उनके ताजरों ने, ओहदेदारान ने आज मुलाकात की है असलम बल्ली जो कि नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के और इसके साथ साथ सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर भी हैं। इस मौके पर ट्रैफिक के मसाइल, तजावज़ात और इसके साथ साथ गैर कानूनी पार्किंग, ये 3 एजेंडा पॉइंट्स थे जिनको आज डिस्कस किया गया है। 8 बाज़ारों के अंदर तिजारत जो है वो बेहतर तरीके से क्यों नहीं चल पा रही है, उसमें एक सबसे बड़ी वजह जो है वो गैर कानूनी पार्किंग भी है और तजावज़ात की भरमार भी है। तजावज़ात की भरमार की वजह से जो गाहक और ख़रीदार जो 8 बाज़ार आना चाहते हैं वो झाल या दीगर मार्केटों का रुख क्यों करते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है जो पार्किंग नहीं होती और गैर कानूनी पार्किंग होती है। कोई स्टैंड जो है वो 20 रुपये एक मोटरसाइकिल के लिए ले रहा है और कोई स्टैंड जो है वो 50 रुपये और कोई स्टैंड 100 रुपये जो है वो चार्ज कर रहा है वहाँ पर ख़रीदारों से और जहाँ पर आने वाले ग्राहकों से। तो यही वजह है कि इस वक्त मुख्तलिफ रेट्स हैं पार्किंग स्टैंड्स के और जिसकी वजह से ताजरों के जो गाहक हैं उनको 8 बाज़ारों तक रसाई जो है वो खासी मुश्किल हो चुकी है। और इसके साथ साथ जो तजावज़ात की भरमार है जिसकी वजह से लोगों को वहाँ से गुज़रने में बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। ये वजह है कि गाहक जो है वो 8 बाज़ारों का रुख नहीं करते हैं। ये तमाम वजूहात है जिनको आज डिस्कस किया गया। असलम बल्ली के साथ साथ सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री डॉक्टर सज्जाद अरशद भी मौजूद थे। इनके साथ साथ 8 बाज़ारों से शेख फाजल, आफ्ताब भट्ट और इनके साथ साथ दीगर ताजरों ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की जिसमें गल्ला मंडी से अयूब असलम मंज भी मौजूद थे। और इस मौका पर ताजरों की जानिब से भली साहब को ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप चैम्बर के प्लेटफॉर्म से ज़िले इंतज़ामिया, कॉरपोरेशन, सिटी ऑफिस और इसके साथ साथ दीगर तमाम जो ज़िम्मेदार इदारे हैं उनको ख़त के ज़रिए। शुक्रिया शराज अपडेट्स करने के लिए। सिंगल फेज मीटर्स के ख्वाहिशमंद सारिफीन के लिए अच्छी खबर है। फेस्को ने अदाशुदा डिमांड नोटिस पर अगस्त में मीटर्स लगाने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से बात करेंगे अवैस अली से। अवैस बताइएगा।
ہاں جی بالکل، گھریلو میٹرز کے لیے ڈیمانڈ نوٹسز کی فیسیں ادا کرنے والے صارفین کے لیے اچھی خبر ہے۔ اسی حوالے سے فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے ادا شدہ ڈیمانڈ نوٹسز پر میٹر لگانے کی ہدایات جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں۔ ڈومیسٹک میٹرز کے خواہش مند صارفین جن کی جانب سے ڈیمانڈ نوٹسز کی فیسیں ادا کر دی گئی ہیں، فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے خصوصی طور پر ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ان صارفین کے جو میٹرز ہیں وہ لگائے جائیں، اور میٹر لگانے میں سستی برتنے والے جو عملہ ہے اس کے خلاف سخت کارروائی کا جو عندیہ ہے وہ بھی دے دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ وہ صارفین جن کی جانب سے گھریلو کنیکشنز لگانے کے لیے ڈیمانڈ نوٹسز کی فیسیں ادا کی گئی ہیں، خواہ وہ پہلا میٹر ہے یا دوسرا میٹر، ان کو جلد از جلد میٹر کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے۔ فیسکو کے شعبہ مٹیریل مینجمنٹ کی جانب سے تمام تر سرکلز کو ڈومیسٹک نئے میٹرز فراہم کر دیے گئے ہیں تاکہ صارفین کو نئے کنیکشنز کی سہولت جو ہے وہ مل سکے۔ اسی حوالے سے گھریلو کنیکشن کے لیے ڈیمانڈ نوٹسز کی فیسیں ادا کرنے والے جو صارفین ہیں ان کے میٹرز اگست میں لگانے کی خصوصی طور پر جو ہدایات ہے وہ جاری کی گئی ہیں۔ سستی برتنے پر متعلقہ ایس ڈی او کے خلاف بہت شکریہ وائس اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سابق ڈیپٹی میئر فیصل آباد امین بٹ کی سٹی 41 سے گفتگو۔ امین بٹ نے بلدیاتی انتخابات جلد کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ عبدالرحمان سے بات کریں گے، بتائیے گا۔ تو بات کریں یہاں پر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، تو یہاں پر چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے تو اندیا دیا جا رہا ہے کہ یہاں پر 3 اگست کو اجلاس میں پنجاب میں بلدیات کے حوالے سے تاریخ فائنل کر لی جائے گی۔ تاہم یہ کئی بار کیا جا رہا ہے اور بلدیاتی نمائندگان پچھلے بڑے عرصہ سے الیکشن کے منتظر ہے۔ سابق ڈپٹی میئر امین بٹ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بٹ صاحب کیا کہیں گے، بلدیاتی الیکشن کا پھر شوشہ چھوڑا جا رہا ہے؟ عبدالرحمان بھائی، جس طرح کے چیف الیکشن کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیٹ دوں گا، تو اللہ کرے وہ ڈیٹ دے دیں، وہ ڈیٹ بھی دے دیں اور الیکشن بھی کروا دیں۔ بالفرض اگر سمجھتے ہیں کہ اس وقت ماحول نہیں ٹھیک، حالات نہیں ٹھیک، قومی الیکشن نہ کرائیں، لیکن جو بلدیات والے الیکشن ہیں کم سے کم وہ کرا دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے گلیوں کے، محلوں کے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی کام ہو گئے نا، وہ کونسلر کرا دیتے ہیں، نائب ناظم کرا دیتے ہیں، اس کے بعد میئر اور ڈپٹی میئر کرا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ الیکشن کمیشنر ڈیٹ دے رہے ہیں۔ ڈیٹ چاہے وہ بڑے الیکشن کی دیں یا چھوٹے کی دیں، الیکشن کی جو بھی ڈیٹ دیں، الیکشن ضرور کرا دیں، تاکہ الیکشن ہو جائیں گے تو ملک میں اور علاقوں میں، شہروں میں نچلے طبقے کے لوگ خوش ہو جائیں گے۔ چلو ہمارا تو نچلے طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گلیاں بننی شروع ہوتی ہیں، بازار بننے شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو کوئی مسئلے مسائل کارپوریشن کے ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو کہ آسانی کے ساتھ چھوٹے لیول کے کونسلر نائب ناظم کرا دیتے ہیں۔ لہذا میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر اگر بڑے الیکشن نہیں کرانے تو بلدیات کے الیکشن ضرور کرا دیں۔ یہ ہمارے تاجروں کی خواہش ہے اور ہماری فیصل آباد کی عوام کی خواہش ہے۔ جس حوالے سے سب ڈپٹی میئر نائب صدر مسلم لیگ نون امین بٹ کا یہ کہنا ہے کہ بہت شکریہ عبدالرحمان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سپیریئر کالج شاہین کیمپس فیصل آباد میں ملک معراج خالد ایوارڈ تقریب جاری ہے۔ بہترین کارکردگی پر اساتذہ کو ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں بلکہ آج کل بھی میڈیا میں آپ نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا واقعہ سنا ہوگا، بار بار میڈیا میں ذکر ہے۔ اس کی بنیاد یقینی طور پر ٹیچرز کو تو ہم الزام دیتے ہیں، بلا شک و شبہ ایسے جو بھی کریکٹر اس میں انوالو ہیں ان کو مثال بنا دینا چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی استاد کے نام پر اس طرح کی کسی کے میں سوچ آ نہ سکے اور ایک مثال بن جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ ٹیچرز جو ادھر بیٹھے ہیں میٹرک لیول پہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر پہ بچوں کو جب ان کے بننے کا عمل ہوتا ہے تو بچوں کی تربیت اس طریقے سے، میری آپ تمام اساتذہ کرام سے گزارش ہے، اس طریقے سے ضرور کریے گا کہ کسی بھی دنیاوی فائدے کے لیے، کسی بھی نمبر گیم کے لیے، کسی بھی پوزیشن کے لیے کوئی بھی بچہ یا بچی اپنا یا اپنے خاندان کی آبرو کا سودا نہ کرے۔ ہم نے ان کو غیرت مند بنانا ہے، ہم نے اس قوم کو وہ نونہال دینے ہیں جو غیرت کا منبع ہوں، جو پاکستان کو حقیقی معنوں میں ترقی کی منازل تو طے کریں، لیکن سب سے بڑھ کر سب سے پہلے ہم نے ان کو ایمان والا مسلمان بنانا ہے۔
जिनका ये ईमान हो कि दुनिया की कोई ताकत मेरा नफ़ा नुकसान नहीं कर सकती, दुनिया का कोई इंसान मुझे कोई फ़ायदा नहीं दे सकता जब तक मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ना चाहे। तो इस ईमान की ताकत आप बच्चों को अगर देंगे तो जितने भी इस मुआशरे में फिरते शैतान के पैरोकार हैं या जो भी जिस तरीके से भी लोग हैं, तो हमारे बच्चे उनको शट अप कॉल देंगे और किसी भी टीचर हो या कोई भी हो, किसी की जुर्रत नहीं होगी उनको दुनियावी फ़ायदे का लालच देकर अपने मज़मूम मकासद का इस्तेमाल करने के लिए। मेरी आप तमाम लोगों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमने अपनी कौम को गैरत का दर्स देना है, हमने गैरतमंद नौजवान देने हैं, हमने अपनी जब बच्चियों को पढ़ाएं तो ये दर्स दें कि उनके लिए रोल मॉडल हज़रत फातिमातुल ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, और बच्चों को ये दर्स दें कि हमारे हीरोज़ हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। उनको बताएं कि वो यूट्यूब पे खराफात देखने की बजाय हज़रत खालिद बिन वलीद के वाक़यात पढ़ें, हज़रत खालिद बिन वलीद के वाक़यात पढ़ें। 30 बंदों के साथ कितनी बड़ी फ़ौज से वो टकरा जाते थे सिर्फ ईमान की ताकत से। अगर हम अपने बच्चों को वो वाक़यात पढ़ाएं और उनको शऊर दें तो कोई शक की बात नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटियों से ऐसे नौजवान निकलेंगे जो पाकिस्तान का नाम इंशाअल्लाह ताला रोशन करेंगे और पाकिस्तान को हकीकी मानों में इस्लाम का तला बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अपनी खूबसूरत सोच को खूबसूरत अल्फाज का लिबास पहनाकर हम तक पहुंचा रहे थे मोहतरम सरदार अब्दुल रहीम बाबर डोगर साहिब। शुक्रिया सर आपका। मैं स्टेज पर ज़हमत दूंगा मोहतरम डॉक्टर हबीबुर रहमान साहिब, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस एंड एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन बोर्ड फैसलाबाद। तशरीफ लाइए, अपने हाथों से आज के मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम को शील्ड से नवाजिए। तशरीफ लाते हैं मोहतरम डॉक्टर हबीबुर रहमान साहिब। शील्ड वसूल करने के लिए स्टेज पर दावत दूंगा मोहम्मद उस्मान अकरम साहिब, किप्स एकेडमी के ये टीचर हैं मोहतरम उस्मान अकरम साहिब। तशरीफ लाते हैं स्टेज पर शील्ड वसूल करने के लिए। तशरीफ लाते हैं वहीद अनवर साहिब, प्रिंसिपल हैं सिटी फाउंडेशन हाई स्कूल सिस्टम के, जो हो चुके हैं। मोहम्मद वकास अमीन साहिब, ग्रीन टाउन से अलाइड स्कूल सिस्टम से तशरीफ लाते हैं स्टेज पर। शाहिद अब्बास साहिब,